Hi guys! Welcome to Palpo Vlogs Collection. And for today's video, ngayong morning guys, ito yung pinaka-naantay ko. Once a year lang yung event to. Tuwing June ang Toycon 2025 dito sa Pilipinas. Kumbaga dito sa Pilipinas ang Toycon, kung sa Amerika Comic Con guys yun. Parang Toy Convention siya guys. Yun yung guys. Kasama ko ang aking AirPods guys. Yun lang guys, maliligo pa ako guys. And hindi na ako makapaghintay. Pupunta na kami and see ya. So guys, yun kasama ko yung AirPods ko kasi yun. Alis na kami, pupunta na kami SMO at sasakay na kami sa MRT guys. Yun lang guys. So guys, nandito na kami sa MOA guys, nakarating na kami at pupunta na kami ng Toycon doon sa may SMX na yun, 2025 yun guys. Yun yung pinakamalaking event, big event itong every June na once a year guys. So yun guys, pupunta na kami, excited na ako. Yun lang. So guys, nandito na kami sa Toycon sa SMX guys, yun guys. Bibili na kami ng ticket at papasok na kami and see ya. Guys, nandito na kami sa loob. Guys, Maber Bridge. Yan, New Manila. Palabubu. Yes, that's a very cute guys. Ba? Hey. No, may ano dun. Beyblade. Attack! Come here! Attack! Goku! Yay! Yan o. Ayun po, this fight guys. Binidyo ako papa kasi. Black Kamen Rider, One Piece. Yan, Gundam. Mahilig kayo dyan. Yan na. Lahat ng Gundam. Yan. Halo-halo na yan, guys. Yan. Great toys. Wow! This. May mga console, guys. Yan, great toys. Woo! May Beyblade X, guys, ha? Hasbro. Yung mga presyo. Guys, collector's items. Ayun guys. Si ano? Capybara. Guys. Hey! Tingin siya oh. May battery. Yes. Ayan guys. Nag-ayos pa sila.
Ang kulit eh, no? Nilaro ko yung ano, yung sa Great Toys. Saan? Oh, yun o, yung boldest pa. Ayan guys. Ano ba bumili? Sorry sir, may 11 pa po na lang. Marami na rin po kasi nag-free purchase kahapon. So, ano lang po, respect to the makanaw lang po. Pwede pa ba? Sarado pang Philippines. Yan, iba masarado pang Philippines. Tama kasi mga pangkok na ba? Tangin, sabog. Ayun, ano? Kukiran. I guess may nagkukukiran. Oh, iba-iba. Yan guys. Gachapon oh. Woo! Yan, Bandai Gachapon. Dami guys. SMX MOA 2025 yan oh. Yu-Gi-Oh guys. Salmon card oh. Ayan guys. Yan. Ito yung tinatanong, tapos sisingit mo. Oh puta, may mga gachapon. Iba-iba, kukay na yun, dito lahat. Big event kasi to guys. Every once a year guys, na 2025 nandiyon. Ito yung pinaka big event. Kumbaga sa Amerika guys, Comic Con. Dito naman sa Pilipinas, Toy Con siya guys. Yeah, hot toys guys. So, yung boldest 5. Kano to? Magkano po itong art toy? 18. Ha? 18 po. 18K? Oh, yun. Ganda guys. Oh. Siya guys. Okay. Okay. Oh, 18K. Bibilin mo yan. 18K. Yes sir. Mga bicycle kids guys. Guys, yung gacha. Sa dito Bandai, gacha po dito. Dami yan. Si EB Pokemon cards. This block is this. Dami. Ayan guys. Picture mo kaya ito. Hindi, chow. Beyblade X yun. Yung random health reaper guys. So, fresh nyo yan. Bilhin nyo na yan. Mga scalper. Hobby Stadium pala to eh. Sa ano? Sa Eva Rodriguez. Oh, puto. Power of the Force. Star Wars yun. Minix. Yan guys. Oh, Star Wars. Super useless. Dami. Palis. Guys, so 1299. dito sa Calico. Available na? Yes, yes. Tara na, bilhin na natin, no? Pag pumili po kayo ng isang Voltes card, meron po kayong 10% discount sa mga regular na minis. Yung mga 999, kaya po nito. Guys,
Wow. Pag bumili lang, discount agad. Guys, bibilin na. Hey, Bolte season. Magkano yung ganito? 50 pesos po. Ah, 50 pesos oh. Ah, 50 pesos yung ganyan oh. Yung ganyan paglagyan. Gusto mo ba niyan? Kasi hindi siya kasha sir. Kasi sa kasa, Yan, yan. Patingin nga. Picture. Hey. Tingin. Yan oh. Hey. Bolte season. Haha. pwede. Pwede na sir. Kasi nagsiri pa with Pili niya na. Ayan o, sakali ko guys. Meron kayo pwesto sa sa Green Hills po. Meron po kayo pwesto sa Green Hills. Ilan ba lalagay? Isa lang na sir. Ito lang. Souvenir ko lang. Magkano yan? 1299 po. Bali 1.3. Papa. Ayan o. Art toys eh. Gum. Mga create na mga kababayan natin guys. Dami no pa? Sabi nila mga 11 pa. Hindi pa sa 11. Di na. Ayan. Art toys. Singers. Custom. Magkano to? 22,000? Ah, 2,200. 1,1. Ask the boy. Guys, yun pa. Yung ibang boot pa guys, sarado pa. Kaya mahilig kayo sa Lucky Charm, mga sticker dito. Kung budget meal lang kayo. Kaya may mga painting. Kung mahilig kayo sa mga own create na mga Pinoy. Yan. Madami dito guys. Teaching, etc. Pangko. Yung sa Cubao, yung si nagano ng damit sa Limon. Donuts. Sa yung sa Mario, so Super Mario 2. Yan guys. Oh, yan. Ito ang tajo guys. Ito ang t-shirts. GMA merch. Dami. Bolte season. Yan. Super Sentai guys. Mahilig tayo dyan. Dami. Ito. Protocol grade 2 na naman. Ayaw, ito yung last year. Yung bebenta. 400. Batok. Ayan. Yung ball display. Guys, malapit-lapit na tayo sa kagustuhan natin. Yung Switch 2. Guys, dami oh. Dami mo makikita dyan. Ayan. Oh. Marble. May mga ganyan ka? Mga ganyan. Mga ganito dati. Bata ako. Ayan guys. Opal. Side. Zeta. Yay. American version. Yay. Yung Kaiser weapon. So, so, dami. Tapong ka talaga.
Deadpool. Hey, but hey, talk to me. Okay. Pala yun eh. Oo. Best na natin yun. Oo. Di ba brand new mo pa nabili yun? Sa tik. Oo. Naki Darth Vader, kinabit ko eh. Pwede naman eh. Okay lang yun, pwede makira. Woo! Ayun, so. Dami. Uy, ito na kami yun. Magnum sale. Dami guys. Bye-bye. Makikita ka rin dyan. Yun, ha? Ano guys, yung laki. Oh shit. Ano yun? Magkano itong bullshit? Ha? Magkano pa? 45. Para ka lang bumili ng scooter. Uy. Uy, Volvis 5 oh. Joker. Hey. Paano ba nagsisiko eh? Yes. Paano sa vlog? Saan sa vlog? Hey, silip lang. Paano mga sila bossing? Wala ako. Hingi tayong discount. Tayo. Guys. Sila na Warriors versus Knicks. Ano siya? Siyempre Pino eh. Magits na. Kasi magkaroon din. Hey. Hindi tayo tayo. Hindi ka lang nawawala, mabitbit na yung mga... Hey boss! Hey. Stop up. Picture mo muna eh. Uy, Sleeping Eevee. Pokemon. Ano karakter ko sir? Parang kinustom na lang yun. Kinustom na lang. Bakara yung kan, tapos... Ano ba yun? Yung Sunwave na ano, malaki. Destructicon ba yun? Parang gusto nyo buhay ng... Devastate. Hindi mo mabubuo. Okay, so, may collector's piece. Let's go! Si Bon. Abalat nila. Si Bon na rin. Labas. Ayan, binili ko sa inyo. One Piece. Naruto. Goku Basic. Guys, West. West. Hindi pa pumasok, sir. Meron ka dyan ano? Under my giant. Meron ka dyan under my giant. Wala po. Saan ba kaya itong Baltus 5 na ito? 8.5 na lang po. 9K talaga. Ano ito? 3D print o? Mapalengke boys. Yan guys, ano, bili na kayo dito kay Sir Junjun guys. So, yan. Dito yan, no, sa SMX Samoa guys. Yan, no. Hanggang ano to, Friday, Sabado, Linggo guys. June 2025. Yes, dami. Kung may gusto kayo sa kanya, ano, pumunta lang kayo dito sa booth niya. Anong booth nyo, sir? Number? 332. Yula and E4. 332. Yun guys, 332 siya, booth niya. Yun guys. Thank you. Thank you.
Guys, so Star Wars. Ay. Oh, yung pang kay Jabba ata ito. Kano dito? Walang ano. 70. 70. Yung Mandalorian, yung ano, N1 Starfighter. Ah, okay. Ayun guys, so may ghost. Kay Kylo Ren, guys. Meron po. Star Wars. Mandalorian. Uy! Sabit na naman. Micro Galaxy. Opo. Yan. Ayun guys. Sinopis eh. Di na magwagan. Yung battery niya. Hindi. Bigyan natin. Gamit mo. Bakit? Astronaut? Hey. Yan. Jonathan pa. Ayun. Jonathan. Ayun guys, so best ni Jonathan guys. Wala pa ba si champion? Nagpa-park lang po. Ayun guys. Bigyan. Eh! Kulta. Nice lang. Ngayon lang kami nakalapin. VIP and premium pass holders. You will now get your bonus fire technician item Getter. located at Hall 2. Ayun guys, kay Louie. Friendly price. Ayun guys. Gundam! Uy! Lolo Gundam! 550 sir. Negotiable yan sir, pag gusto. Talong mo na ako. Pag gusto ko, tatawag ako. Dito yung I have two different. Ba't 3.5? Ay, so spin. ang BS no? Oo. Ikaw last price niya. Ano? 1K, pero kaya ko din 800. G.I. Joe. Pero iba mura na, yung laman. Lahat yung may bawas. Thank you. Okay. Ayan tayo. Thank you. Thank you po. Kaya pwede tayo picture mo. Guys. Ayun. Pokemon cards. Jurassic shit. Pero magkano itong martial attack na to? Leader. Tuto lang po sir. Last price na yun. Opo. Ha? Tingnan lang ako. Bigyan mo yun. Ayan guys. Tanong ko lang kasi Star Wars. Ito. Boring ako eh. Yes. Tingin tayo dito. Hot Wheels. Wanna check it out? Sige. Okay, hindi. Okay lang. Kaya Alam mo? kilala na kami. Alam na namin.
Dito ka pala, no? Corner pa lagi. Oo. Ayan guys, so, KC. Yes. Babies. Ba ito? Kasi saan labubo? Kalebe ng labubo. Ang tawag nga sa ganito? Nomi. Ah, Nomi. Star Wars. 100%. Farming. Tama na yun. 700 lang to. Akin bet yun. Ito nga ba? Getter. Ganda nga. Getter. More sa tak. Good bang. Google mo. Google mo. Teletubbies. Mga stako. Dragon Ball, oh. Okay mo. Na-test ko yan sa bahay. Oh. Vintage guys. Hey. Guys, so, ang Butler. Bigat. Diecast yan, GX. Magkano to? Magkano tong ganito? Wala na yung paano. Yeah. Ayan, Micro Machine. Ito po, oh. Ito pa yan sa... Ayan. Binubukod ko lang kasi baka mawala siya. Saan? Galawin mo yung ano, buntot. Mga po eh, mga ganun eh. Mga ganun Nakawakan siya. ko. Ano mo yung head? Ayan, mga gaya-gaya siya. Ang cute. Magkano si Java? 1-2 po. Mga figure. Po. Hanggang 1. Bubak. Mga figure. Lang. Jerry, Choppy. Guys. Wala akis. Ay, thanks. Sleep not. We can customize them for you if you want. Diretso ka lang dito. Supermarket daw. Ay no, dito. Ay, supermarket. Ito nakita yung hallway na yun. Diretso mo lang. Supermarket. Exit na, exit. Hindi, supermarket. Hindi po. Tingin. Star Wars ito oh. Ah. Saan? Ito. Yan yan. Supermarket. Ako alam pin. Tingin tayo. Hey guys, KY Hobby. Sabi niya. Last four na. Oh, someone fly. Sige, magpasok ko. You can check it. Ayan guys, so Devastator. May kambal po. Hey! Ang bakal daw, 1,000 lang. Bakal daw eh. Hinahanap gusto niya din yun. Galing sa 1,000. Sir. Steer lang. Hindi, bumili rin sa akin. Meron ako rito, ito. Hindi ka pala GX. Hindi ka nag-ano eh. Guys, dito. Second floor kami.
Venom. Hey! Pa. Hindi, Bugatti daw. Hey! Second floor to guys. Dito galing. Lapu-lapu. Ayan guys, so what happened? Ayan, mga gallery guys. Ayan, titingin na tayo. Ayan. Yan pa rin, same pa rin yan. Yun yung panapanood yung previous toy con ko nung mga last. Panoorin nyo na lang kasi may ganda rin. Previous ko mga 2023 yata, 2024. Toys like a Toy Story. And you come alive and I have always. And you go on a tapos yung the State. Kasi Unicron, no? Sa Sunway lang. Transformer. Dami ko niloko dito, Elementa. Ano sa basto pa lang? Oh. Favorite Pokemon. Oh, Pokemon. Charizard. Kailangan Pokemon, diba? This Beyblade. Guys, yun, no? Dark Perseus, yun yung pinapaprice ngayon sa bangko. Yung previous prices dati, si Wiro. Champion price, pero yan yung nagkakalala. Pinakamahal to, Aero Pegasus. Yan, mga Beyblade X. Ewan ko kung kanino to, baka kakilala ko yung Blade. Beyblade X, ay Beyblade Burst DB to eh. Last season. Ayun, kailangan pala. Kila Sir Cyrus sa mga South Boys. Sa mga Las Pay, sa mga ano, taga South, mga Bladers. Yan, shoutout sa'yo yun, Cyrus and yun lang kilala ko po. Tinkerbell. Sali ako dito. Ito yung SMP, di ba? Ito, galing mo. Yung keychain, no? Yung Boldest 5. Yan mo, GT ano? GT10, no? Oh, hindi. Yung nakita mo sa video. Walang mas singers ito. Kaiser. Kaiser, ay yung hook na. Toyota Trend. Paborito ko. COVID. Ghostbuster. May kitchen ako.
So yun guys, dito na nagtatapos ang ating video guys. So yun. Yun lang guys, nag-enjoy pa kayo sa Toyco 2025. Yun na yung paglilibot natin buong guys. Yun, kasama yung gallery guys. So yun guys, nag-enjoy kami guys. So yun lang guys. Guys, dito na nagtatapos ang ating video. And kita-kits tayo sa next video. Bye and peace out.